हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों डिफरेंट शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? डिफरेंट शेप्स नेम, वो भी कलर्स के साथ। चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों ब्राउन कलर एंड ये सर्कल, दिस इज स्केल। चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपल ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सर्कल। क्या है बच्चों ये सर्कल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर। क्या है बच्चों ये स्क्वायर। ड्रॉ करेंगे बच्चों हम एरो। क्या है बच्चों ये एरो। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये ट्रायंगल। ड्रॉ करेंगे बच्चों हम हार्ट। क्या है बच्चों ये हार्ट। तो बच्चों ये है हमारे कलर्स। क्या है बच्चों ये कलर्स। दिस इज ग्रे कलर, स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, डार्क ग्रीन कलर, पिंक कलर, येलो कलर, रेड कलर एंड ब्लैक कलर। चलिए बच्चों कलर्स फिल करते हैं। बच्चों पर्पल कलर एंड ये सर्कल। क्या है बच्चों ये सर्कल। क्या है बच्चों ये सर्कल। ये है बच्चों ग्रीन कलर एंड ये स्क्वायर। क्या है बच्चों ये स्क्वायर। क्या बच्चों ये स्क्वायर। बच्चों येलो कलर एंड ये है एरो। क्या है बच्चों ये एरो। क्या है बच्चों ये एरो। ये है बच्चों ब्राउन कलर एंड ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये ट्रायंगल। बच्चों रेड कलर एंड ये हार्ट। क्या है बच्चों ये हार्ट। क्या है बच्चों ये हार्ट। Repeat again. This is circle, this is a square, arrow, triangle and heart. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.